usahay bitaw sa pagpaningkamot nato para sa ato ang future ug para sa ato ang pangandoy. Makalimot na ta og unsay naata. Don't get me wrong ayay maka-English na jud ta aning pormaha. Kay kinaukihan jud ang pagpaningkamot. Kinaukihan nga mangandoy sa mga butang sa gusto nato ma-achieve puhon. Okay kaayo magkugi o maningkamot para sa mga butang nga ato ang giampo nga unta ato ang makab-ot. Ug ang ako ala kay usahay man gud dili nato ma-appreciate og unsa ang naa nato karon. Kay tungod lagi busy kaayo ta sa pagpaninguha para sa ato ang puhon. Unya kay kini pahinumdum lang natong tanan. It's okay to strive hard for the future, but let also not forget to enjoy and be grateful for our present. Maong ayo sad kalimo to spend time kauban ang imuhang mga mahal sa kinabuhi. Unya naka-English na hinuon ta diring dapita. Importante man gud kaayo nga makabalo sila o makahibaw sila nga importante sila para nimo aside sa pagpaningkamot nato or nimo para sa puhon. Maong ayaw jud ibaliwala ang karon. Ug kini mao'y timan-i nga dili jud nato matagna o mahibaw-an ug unsa may dagan sa ato ang panahon.